Hi to my vlog! Going to... Punta na kami sa Buloon, guys. Yan. Si Heidi. si Heidi. So guys, nag-impake na kami. Yan na. Ayan. Punta na kami dun. Ayan. There we go. Nagpakita na yung mga signers, guys. So guys, ayan. Ayan. Grabe kangit-ngit yun, guys, ang dalan. Sana ni pagkuan na mo pagikan, guys. And don't forget to subscribe ha sa our YouTube channel. Ito na kami sa Cebu nga, guys. Nandito yung Simala Church. Good morning. Yan, guys. Kita na yung araw na hari. Ano ba yan? Kabuntagon, guys. Yan. Kitang-kita na yung haring adlaw. Yan, papunta na kami dyan sa Cebu nga, guys. Sobrang ngit-ngit kasi. Yan, maganda, maganda. So guys, nandito na kami sa Dalaget. So, diba, Dalaget Ever-Ashening Osminia Peak. It is definitely one of the most visited spots and the pride of the municipality. You can bring your loved ones there and spend the rest of the day and even the night as you create astounding memories with them to cheers, diba? So, ang Dalaget, guys, ito ang pinaka magandang tourist spot here is Osminia Peak, guys. Mga katsaka, makikita din dito ang Kandungaw Peak and Casino Peak, also known as Longsangan Peak, is famous for its para siyang chocolate hills, guys. Then located in Sogsangan, Tabon, Dalaget, Cebu. Ayan, guys. Makikita din dito, guys, dito sa Dalaget, yung Sir Hughes Strawberry Farm. Ayan. Then is Obong Spring. Yan, dami talaga ditong tourist spot sa Dalaget na. Then, San Guillermo de Aquitania Church. Ayan, guys. Then, Colabian Cave and Sunflower Garden. Guys, nandito din yung Obong Spring. Ayan, Obong... Ako! Joke lang. Poblasyon Dalaget man ito. Barangay. Poblasyon Lungsod. Andiyan siya, Dalaget. Probinsya nila na naglinya. Ayan, Dalaget. Nadire ang the best, ano yan, the best tourist spot here in Dalaget, which is Mamanang kanan eh. mga katsaka, nandito po pa din yung The Beach House. Sobrang ganda talaga ng beach house dito, guys. So, you can rest and comfort yourself with the newly established beach resort in Dalaget. Located at National Highway Balud, Dalaget, Cebu. Ayan. Di ay, factory man na. Kini mo naman ni. Asaron. Na, So, welcome to Alcoy, Barangay, Lungsod of Alcoy. Mama ni di man eh. Factory. So, dire siya gikan ang Dolomite, guys. Siya gikuha sa Manila Bay. Ayan. Manila Bay. Ayan, mga katsaka. Pero wala ko kabalo sa Alahang Factory. But this is the lungsod na sa Alcoy, guys. Ayan. Katang ginat padili. Lungsod sa Alcoy. Wala pa may Kasi pulis siya na. katsaka, guys. Medyo kuanjod. Nangatulog bagyod. Super excited. Diba, Alcoy? Nandito na tayo sa Alcoy. Alcoy rather. So, one of the most popular places in Alcoy is Tinko Beach. So, a beautiful little strip of fine white sand along the shore. Yan, guys. Meron din sila ditong diving spots, guys. So, the water of the coast in Alcoy is
crystal clear. Wow, sobrang ganda talaga dito guys. So you can definitely see the beautiful underwater marine life. It's a great place to scuba dive and see the corals and reef up close. So, kung gusto nyong pumunta dito sa Alcoy guys, or mga katsaka, kung gusto nyong pumunta dito, pwede naman kayo mag-search sa Google kung paano talaga pumunta dito. Ayan. So, much better na magdala kayo ng sasakyan para marami kayong mapupuntahan. Ayan. Kayo dito magdala ng mga family nyo, magjowa kayo. Ayan. Sobrang ganda talaga dito guys. Ayan. Then, next. So, now mga katsaka, nandito na tayo sa Buluon. Yan. Buluon. Lungsod sa Buluon, guys. Ayan, mga katsaka. Ayan, guys. I love Walog. Unsa na to? Beach na siya? Walog. Yan. Beach siguro yan, guys. Second time na rin ako nga ni Ari diri, guys. Pero, atong last, kanya to, nagbus. Hindi kayo ang sound guys. Ara sila oh. Pero kuan lang buyag inton kasabot ra na sila. Public cemetery nila. Nagdagot sila guys.